पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल रहा है। এমন কোন মানুষ আছো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতাআত করো। যদি তুমি নবী পাকের ইতাআত করো, আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াহাসুনা উলাইকা রাফিকা, নবী के साथ अल्लाह पाक क़यामत दिन अपना बंधु बनाया जाएगा। अल्लाह पाक नबीर संगे जन्नते नबीर बंधुत्व कराबे। अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ जाया और ताइफ वासी ने कहा तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अल्लाहर नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने बोले हे ताइफবাসীরা তোমরা কলমা পড়ো। এই মুহূর্তে তোমরা যদি কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও, আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ने कहा मैं तुम्हारे लिए जमींदार बनेगा। तुम पढ़ो। ताइफের মানুষ নবীকে বুঝলো না, पहचानता नहीं उसको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर ऊपरे पाथर और पाथर एत मार मारছে नबीके, हलाक हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाक हो गेलेन। द्वितीय बार कहा जाता है हाय तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय एक कलेमा बहुत 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 कलमा ये है, तो पहले मुसलमान होना शर्त, कलमा पढ़ना मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे जिंदगी में पहली फरोज कौन सी है भाई? আমার জীবনের প্রথম ফরজ কোনটি? पता नहीं। नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं। हर जिंदगी में पहले फर्ज ये है, इल्म सीखना फर्ज आइन है। और इल्म नहीं जानते तो कैसे नमाज पढ़े आप लोग? আপনি কিভাবে নামাজ পড়বেন? আমি তো হিন্দি জানি না, আস্তে আস্তে বলছি, আপনারা একটু বুঝে নেবেন। पहले মানুষের জীবনের প্রথম फर्ज ये है जो इल्म सीखना फर्ज है। इल्म का माना ज्ञान है, और ज्ञान नहीं है तो किस तरह नमाज पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अच्छी तरह कुरान पढ़ना। আমি যদি ঠিকমতো কোরআন তেলাওয়াত না করি নামাজ होगा? नमाज होगा नहीं है, नमाज हुआ नहीं। ठीक से कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, तिलावत करना चाहिए, तब नमाज होगा। और नमाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम नहीं, माने परिवर्तन हो जाएगा, माने परिवर्तन হবে, नमाज হবে না। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, ऐसी तरह कुरान पढ़ना जिस तरह नज़ल हुआ कुरान, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कुरान तिलावत करना। एक मिनट दाঁড়ান, एक मिनट। একটা 6 বছরের মহিলা মেয়ে ছেলে বাবুটোলা মানে খুঁজে পাচ্ছে না, কে যদি দেখে থাকেন তো একটু অনুরোধ করে বলেন, এখানে খবর করেন, স্টেজে পাঠিয়ে দেবেন। 6 বছরের মেয়ে ছেলে বাবুটোলা। তো আল্লাহ পাক কোরআন শরীফ আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। 12 পারা এসেছেন সূরা ইউসুফে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। मैं कुरान अवतीर्ण किया और उसको हिफाजत करने के लिए
लिए मेरा दायित्व है, हमारा जिम्मा है। কোরআন পাক ऐसी कलाम है, আল্লাহ পাক বলছেন কোরআন অবতীর্ণ করেছি আমি। সারা পৃথিবী যত কোরআন আছে सब कुरान को तोड़ो। और अल्लाह पाक ने कहा एक हाफिज ने जिंदा किया और उसके दिन अल्लाह पाक ने तमाम पृथ्वी में कुरान अवतीर्ण किया। सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह पाक ने कहा दूसरे दिन আবার কোরআন শরীফ আমি অবতীর্ণ করব। আল্লাহ পাক বলছেন কোরআন শরীফের দায়িত্ব হলো আমার, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করো। আল্লাহ পাক নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ने তায়েফে গেলেন। তায়েফে যাওয়ার পর কাফেরেরা অত্যাচার, জুলুম, অনাচার খুব করছে। अल्लाह रसूल ने कहा मुझे मत मरना, मैं यतीम है, আমাকে মেরো না, আমি হলাম यतीम। ना कोई बाबा है ना माँ है, कुछ नहीं है, আমার মা नहीं बाबा नहीं কেউ নেই। তোমরা পড়ো ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इतनी बड़ा तबलीग का काम ये है। ला इलाहा पढ़ो, जन्नत में दाखिल हो जाओगी। আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বললেন তোমরা যদি কলমা পড়ো আল্লাহ পাক তোমাদের জান্নাতে দেবে, আর যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা না জান্নাতে যাবে আমি নবী মুহাম্মদ কোনদিন জান্নাতে যাব না। তুমি পড়ো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। मेरे भाई और बहनों, আল্লাহ পাক বলেন মানুষের জীবনে ছেড়ে দি না। মানুষকে আমি ধরবো, কবরে মাটি তোমাকে খেয়ে ফেলবে, নাকের ভিতর থেকে পোকা ঢুকবে, গালের ভিতর থেকে বার হবে, আর গালের ভিতর থেকে পোকা ঢুকবে, কান দিয়ে বার হবে, তাড়ানোর কোনো ক্ষমতা থাকবে না। কাফনের কাপড় পচে যাবে, মাটি ধসে পড়বে, এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে জীবিত বানাবে। জীবিত বানানোর পর জিজ্ঞাসা করবে আফা হাসিবতুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাসা ওয়া আন্নাকুম ইলাইনা লা তুরজাউন। কিসের জন্য তোমাকে মানুষ তৈরি করেছি? গরুর জ্ঞান আছে, কুত্তার জ্ঞান আছে, ছাগলের জ্ঞান আছে, সবার জ্ঞান আছে, কিন্তু আমি তোমাকে মানুষ তৈরি করেছি, তোমার জ্ঞান এত কম কেন? পিপিলিকাকে লক্ষ্য করে দেখো, পিপিলিকার কেন তৈরি করেছি আমি? কুকুর কেন তৈরি করেছি? কার কাছ থেকে তুমি জ্ঞান অর্জন করো? পিপিলিকা। পিপিলিকা पहचानते हैं लोग, चिउटी कहते हैं। পিপিলিকা কোন খাবার যখন পায় ও নিজে একা খায় না, ওই খাবারটার খবর পুরো মহল্লাবাসী সবাইকে খবরটা দিয়ে দেয় যে যাও একটা খাবার আছে। তো রাহাবার কোন বানেগা? जो पहले दिखाया खबर, যে প্রথম দেখেছে খাবার ওকে রাহাবার সাজিয়ে দেয়। চলো। প্রথম পিপিলিকা যেরকম ব্যাগ দিয়ে ঘুরবে, টার্নিং পিপিলিকা, সামনের পিপিলিকা যেরকম ঘুরে ঘুরে যাবে, पिछले जितना चिउटी है इस तरह बैक ले जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके আস্তে আস্তে যখন যাবে, যাওয়ার পর ওই খাদ্যটা সবাই মিলে চাইগে নিয়ে বাড়ি চলে আসবে। বাসায় এসে কেটে কেটে টুকরো টুকরো করে সবাই মিলে ভাগ করে খাবে। আল্লাহ পাক বলছেন পিপিলিকার কাছ থেকে তুমি জ্ঞান অর্জন করো। একটা পিপিলিকার ব্রেনের মধ্যে কত আইডিয়া। সুতরাং कुत्ता पहचानते हैं आप लोग। एक कुकुर एक लोकमा खाना के लिए 24 घंटे आपके ड्यूटी देते हैं। একটা কুকুর এক লোকমা ভাতের জন্য 24 ঘন্টা নিজের মনিবকে ডিউটি দেয়, পাহারা দেয়।
लेकिन आप मुस्लिम हैं। अरे कलमा जानता नहीं आप लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहते हैं आप लोग, सही नहीं है। मैं कहता हूं ईमानदार है, मैं बकबक करता है दुकान में मकान में रास्ते में चलते हैं और कहते हैं मैं मेरे इतना अमलदार है, नमाजी है, কিরকম নামাজি আপনি, মসজিদ আপনার চিনেছে, আপনি এখন মসজিদ চেনেননি, কপাল কালো হয়ে গেছে নামাজ পড়ে পড়ে। तो आप लोग बांस जीता है दूसरे पर, बांस जान सकते हैं आप लोग, मरने के बाद जो लकड़ी जो बांस है, बांस कहते हैं। बांस मानुष যাবার আগে বাঁশ যাবে যে তুমি আমার কাছে আসছো, ভাবনা চিন্তা করে আসো। একটা কুকুর যদি তার প্রতিপালক আল্লাহকে যদি চিনতে পারে, তার মনিবকে যদি চিনতে পারে, আমি মুসলমান এখনো পর্যন্ত আল্লাহকে চিনতে পারিনি।